सांग्रांसालो आश्रमबाड़ी कोरांगीसरा आमचाइनि बर खरकसानो रड बाइके सुप्लाय बोथारमानि कक सिलजाजाखा अकिरमा सिंसा पातिमं पातिखा चाम्पाहावा थाना बाइ खबजाक आश्रमबाड़ी कोरांगीसरा आमचायो साविमानका लाइथांनि हरनि दामचार हाइतामा जरा आश्रमबाड़ी कोरांगीसरा आमचायो तंगनाय खरकसानो रड बाइ चप्रखा खरकसा थेमरां पुलिस कक्तमा माने लगी लगिनो थांगै सगैखा पातिमा थायो यागुलो पुलिस मांकते खसावै खुवाय हांकर साखाम नकनि मरगवा रहरका सांग्रांसालो मांकते पोस्टमर्टेम खलाइमानि यागुलो नुखुंनि यागो याफरे रेजाका पुलिस मामला यागो नावै चाचुमंगो अंखरका फिया पातिमानो तै आमचायो बेलानो तुंफ्लामा बयार सिपजाका पातिमानो तै नुखुंनि बर रक्ता मसाका खनायनायदि अमांप्लिवो गोतर बांगे बांगे बाड़ी से बाइक में रोड दिया सीधा मांग पड़ी फिर बाइक में करे आप बदलने में की तो और देखा समय সকাল বেলা মারা গেছে। কি নাম আপনার ভাইয়ের? বিশেষ কিছু লাগে আগে কোনো পারিবারিক ঝামেলা ছিল না? না আগে এমনি কোনো ঝামেলা আসছে না। এখন পদক্ষেপ দর করুন পদক্ষেপ তো কোনো থানা থাকে পুলিশকে অ্যারেস্ট করছে নাকি নিজে আত্মসমর্পণ করছে? নিজে নিজে আত্মসমর্পণ কবে করছে? কালকে রাত্রে? কালকে রাত্রে আজকে সকালে কালকে রাত্রে। আর আমরা বাইরের নামে কেস দিতে পারবো তাকে মারা গেছে তার নামে কেস দেওয়া কোন জায়গায় বাড়ি আপনারা? আশ্রম বাড়ি করা গেছে।